Hello guys! Good morning! Naglitsyon na pud mi! Oh, may litsyon ron. Karong buntag. 25 kilos lang yan. At 30 ba? Oh, mauna na imong trabaho ron, adlaw. Kini, alas 9:30, pwede na ni sa unon. Good morning! Good morning sa tanan! Kuha na punta, magtujok-tojok. Kay, manginabuhi na punta, aron makaagi. Shout out ni Kuan. Ma'am Bilma kay nagpalitsyon na pud na mo karon. Humana mi sa 80 kilos. Karon gamay na pod. 25 kilos or 30 na? O 30? Oh, mauna siya. Muna ang among gilitsyon karon. Mangita na punta og kwarta para makabalit og bugas og ginamos. Og lopoy. Thank you for watching. Just follow, like, and share.